Yo, what's up YouTube? I'm Oscar and I have the amazing opportunity to lead our youth here at the gathering. I just want to say thank you so much for tuning in to today's message. Maybe you're watching this video in your car, from home. You might be even going to the gym right now. Regardless, God has a message for you today. Now, before we jump in, let me just remind you to open up your heart and your mind to be able to receive what God wants to communicate to you today. All right, let's get into the word. Amen. And amen. Open up your Bibles in Matthew chapter 7. Abran su Biblia en Mateo capítulo 7. Thank you, Lord. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. We're going to read verse 15 to verse 23. Vamos a leer del verso 15 al 23. If you have it, say amen. Si lo tienes, puedes decir amén. While you look for it, Mientras lo buscas, I just want to say, solo quiero decir, everybody who pied me on Friday, I forgive you. todos los que me tiraron pay el viernes, los perdono. Yeah. I forgive you. Los perdono. Hey, that wasn't part of the plan. How'd that get there? That right there was Sarai. That Sarai, I want you guys to pray for Sarai, Quiero que oren por Saraí, that the Lord may heal her heart. que el Señor pueda sanar su corazón. I'm just kidding. I hope you guys had a great time. Espero que se hayan divertido. This message might make you feel like you want to pie me again. Este mensaje te vas a sentir como que me quieres tirar pay otra vez. I'm just kidding. Matthew chapter 7, Mateo 7, verse 15 says, verso 15 dice: beware of false prophets ten cuidado de los falsos who profetas come disguised as harmless sheep, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, but are really vicious wolves. pero en realidad son lobos feroces. You can identify them by their fruit. Puedes identificarlos por su fruto, Then Jesus says, that is, es decir, by the way they act. por la manera en que se comportan. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? A good tree produces good fruit, Un buen árbol produce frutos buenos and a bad tree produces bad fruit. y un árbol malo produce frutos malos. A good tree can't produce bad fruit, Un buen árbol no puede producir frutos malos and a bad tree can't produce good fruit. y un árbol malo no puede producir frutos buenos. So every tree that does not produce good fruit Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos is chopped down and thrown into the fire. se corta y se arroja al fuego. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, you can identify people by their actions. puedes identificar a la gente por sus acciones. Verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Only those who actually do, say with me, do the will of my Father in heaven Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. and cast out demons in your name Expulsamos demonios en tu nombre. and perform many miracles in your E name. hicimos muchos milagros en tu nombre. But I will reply, Pero yo les responderé, I never knew you. nunca los conocí. Get away from me, Aléjense de mí, you who break God's laws. ustedes que violan las leyes de Dios. Father, I thank you. Padre, te doy gracias Thank you for your word. por tu palabra, Thank you for your presence. por tu presencia Thank you for the generosity that your children have expressed unto you y today. por la generosidad que tus hijos han expresado hacia ti hoy. Thank you for allowing us the opportunity Gracias por darnos la oportunidad to sow into the life of many. de sembrar a la vida de And muchos. today, Y hoy we want to continue to sow through your word queremos continuar sembrando a través de tu palabra, the seeds that is your word, la semilla que es tu that palabra, it may bear fruit, que pueda dar fruto, fruits of transformation, frutos de transformación, fruit of change. fruto de cambio. Father, we thank you Padre, te damos because your gracias presence has been felt in this place. porque tu presencia se ha sentido en este lugar. We open up our hearts Abrimos nuestros to corazones receive your word. para recibir tu palabra. Speak to us Háblanos in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen.
Say hi to somebody next to you. Saluda a alguien a tu lado, Welcome them. dales la bienvenida You may take a seat. y puedes tomar tu asiento. We've been in this conversation for the last few weeks Hemos estado en esta conversación a través de las últimas semanas about remaining in the Lord. sobre permanecer en el Señor. And as we've been discovering what Jesus talks to us and how he encourages us to remain in him, Y hemos descubierto lo que Dios nos habla mientras nos motiva a permanecer en Él. he makes a lot of reference to fruits. Hace mucha referencia a los frutos. And I love the fact that Jesus makes a reference to that Y amo el hecho de que Jesús hace referencia a eso. because fruits Porque frutos do not lie. no mienten. There's some things that Jesus talks in parables in Hay ciertas cosas de las cuales Jesús habla en parábolas where he leaves room for interpretation, donde Él deja espacio para la interpretación. where it's not a direct thought Donde no es un pensamiento directo or a hard contrast. o un contraste duro. But then there are moments in Jesus' conversations with the multitudes Pero hay momentos en las conversaciones de Jesús con la multitud where Jesus makes a clear distinction donde Jesús hace una clara distinción and he sends a very clear y message. dice un mensaje muy claro. And part of the Sermon on the Mountain, Y parte del sermón en la montaña, Sermon on the Mount, better said, el sermón del monte, which is the scripture we're reading at the moment, que es la escritura que leímos en el momento, Jesus is making a very hard contrast Jesús está haciendo un contraste muy directo in between the behavior of the kingdom of the earth entre el comportamiento del reino de la tierra versus the behavior of the kingdom in heaven. y el comportamiento del reino del cielo. He's talking about loving your enemies, Él habla de amar a tus enemigos, which is different than what is taught on earth. que es difícil a lo que es enseñado aquí en la tierra. He's talking about a lot of different things Habla de muchas cosas diferentes that are challenging our ways que retan nuestros caminos because we are accustomed to seeing porque estamos acostumbrados a ver how the kingdom of earth operates. cómo opera el reino de la tierra. And there is a big contrast Y hay un gran contraste in between how this kingdom entre operates cómo este reino opera and how the kingdom of heaven y operates. cómo opera el reino del cielo. So here is Jesus Así que aquí está Jesús in one whole sermon en un sermón talking about a lot of different things hablando de muchas cosas diferentes that challenge a lot of us. que retan a muchos de I want to nosotros. paint a picture for you Quiero pintarte una foto because I want you to understand the context of which we're reading. porque quiero que entiendas el contexto que estamos leyendo. In our day and age, En nuestros días, chapters and verses exist los capítulos y los versos so existen that we can know where we're reading. para que podamos entender lo que estamos leyendo. But this is Jesus' one sermon. Pero lo que leímos es un sermón de Jesús. We broke it down into categories, Lo quebramos en categorías, into chapters, en capítulos, into verses. en versos. But Jesus is having a conversation with the multitude of people, Pero Jesús está teniendo una conversación con la multitud. and it's a very long conversation. Es una conversación muy larga. He's talking about a lot of different things. Está hablando de muchas cosas diferentes. Just imagine Jesus Solo imagínate a Jesús on the mount en el monte talking just endlessly, what seems to be endlessly. hablando como parece si no va a terminar. You can imagine that some people were coming in, Te puedes imaginar que ciertas personas llegaban, listening to what he had to say escuchaban lo que él tenía que decir about generosity, sobre la generosidad, about blessings, sobre bendiciones, about how the Lord wants to bless you. sobre cómo el Señor te quiere bendecir. But then maybe when they hear the things that you should love your enemies Pero tal vez cuando escuchaban de que tienes que amar a tus enemigos and pray for them, y orar por ellos, maybe they didn't like that moment too much. tal vez no les gustó mucho ese So momento. maybe they would leave from the conversation. Así que tal vez se iban de esa But conversación. Jesus continues to teach. Pero Jesús continúa a He enseñar. continues to talk everything that he wanted to teach about the kingdom. Continúa hablando lo que quería enseñar del reino. And then he comes to this moment Y después llega a este momento. and he begins this part of the Y conversation comienza esta parte de la conversación by giving us a warning. al darnos una advertencia. He says, beware of false prophets. Dice, tengan cuidado de los falsos profetas. He understood Él entendía that the truth que la verdad was going to be challenged iba a ser retada by false teachings, por falsas enseñanzas. that people were going to try to convince Que las personas tratarían de convencer that what you heard is not true, que lo que escuchaste no es verdad. and they were going to try to paint a different picture Iban a tratar de pintar una foto diferente that was more pleasing, que era más agradable, that was easier to swallow, que era más fácil de that was digerir, easier to accept. que era más fácil de aceptar. And it's important for you to understand Es this importante que entiendas because esto
majority of Jesus' teachings Porque la mayoría de las enseñanzas de Jesús are very difficult son muy difíciles to accept. de aceptar. Can I explain? Can I give you an example? Te puedo dar un ejemplo. Jesus says, Jesús dice, he who's not willing to leave mother and father for me el que no está dispuesto a dejar a su padre y a su madre por mí, isn't worthy of me. no es digno de mí. That's a very difficult thing to understand. Es algo muy difícil de entender. And we can break it down in different Y ways. podemos quebrarlo de diferentes maneras. We can say it was an analogy for something. Podemos decir era una analogía It was para a algo. reference for something Era una else. referencia para algo más. But he uses those exact words Pero usa esas palabras and it challenges us y nos reta. because he wants us to love him Porque quiere que le amemos a Él above everything else. sobre todas las And cosas. so he comes and he says, Así es que viene y dice, beware of false prophets tengan cuidado de los falsos because profetas, they're going to come and they're going to look harmless, porque vendrán disfrazados de ovejas inofensivas, but they're really vicious wolves. pero en realidad son lobos feroces. In other words, En otras palabras, they're going to come dressed up vendrán vestidos like what you're accustomed to seeing. como a lo que tú estás acostumbrado a ver. They're going to come looking like what you and I are accustomed to being around. Van a venir y se van a parecer como lo que nosotros estamos acostumbrados a He says they're ver. going to look like sheep, Dice, parecerán ovejas, but they're truly going to be vicious wolves. pero en realidad serán lobos feroces. He doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. He actually gives us the formula Nos da la fórmula to identify para poder identificar who they are. quiénes son. He says, you can identify them, verse Pueden 16, identificarlos, verso 16, by their fruit. por su fruto. You can identify them Pueden identificarlos by their fruit. por su fruto. Last week we were discussing the importance of remaining connected to the vine La semana pasada discutíamos la importancia de permanecer conectados a la vid so that we can know para que podamos saber what the source of the fruit that we produce is. cuál es la fuente del fruto que producimos. Because we all can produce fruit. Porque todos podemos producir That's fruto. what Jesus is saying Es here. lo que Jesús dice aquí. He says you can know them by their fruits. Puedes identificarlos por su fruto. They can look like sheep Pueden parecer ovejas, and truly be wolves pero en realidad ser lobos and still produce fruit. y aún producir fruto. Are you with me? ¿Estás conmigo? He's saying they can play the part, Dice, pueden jugar el papel but they'll truly be in disguise y estar disfrazados and they can still produce something in their life. y aún pueden producir algo en su vida. This further confirms Aquí esto confirma what we were talking about last week. de lo que hablábamos la semana pasada. Regardless of whether you're good or bad, Sin importar si eres bueno o malo, you've been created to produce fruit, has sido creado para producir frutos, but who you're connected to pero a quien estás conectado determines the type of fruit that you produce. determina el tipo de fruto que produces. So Jesus says, be careful for false Así prophets que Jesús dice, cuidado con los falsos because profetas, they disguise as harmless sheep, porque se disfrazan de ovejas but are inofensivas, really vicious wolves. pero en realidad son lobos feroces. You can identify them Puedes identificarlos by their fruits. por su fruto. And then when he says fruit, Y después cuando dice fruto, he gives us clarity nos da claridad as to what fruit is. de lo que es fruto. See, he doesn't just say, you decide what the fruit is. No solo dice, tú decides lo que el fruto es. He just says, you decide whether it's oranges or strawberries. No dice, tú decides si son naranjas o fresas. No, he actually gives us the exact formula Nos da la fórmula exacta of what the fruits he's talking about is. de qué fruto se está hablando. He says, you can identify them by their fruits. Puedes identificarlos por su fruto, That is, es decir, by the way they act. por la manera en que se comportan. You with me? ¿Estás conmigo? Can I be honest with you? ¿Puedo ser honesto contigo? I've had struggles in my life He tenido luchas en mi vida because I have the tension porque tengo tensión to take people by how they act de tomar a las personas por cómo actúan versus what they say. contra lo que dicen. Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? Where you're like, I can see that, Donde dices, puedo ver eso,
but they sound differently. pero suenan diferente. I can see that, Puedo ver eso, but I've heard them acknowledge that, pero los escuché reconocer eso. and I've heard them admit that they struggle with Y that. los he escuchado admitir que batallan con eso. And we tend to ignore Y tendemos a ignorar the fruits of how they act los frutos de cómo actúan because we listen to what they say. porque escuchamos lo que dicen, Because we think we see porque pensamos que vemos sheep, ovejas, even though they might be just wolves that are dressed as sheep. aunque tal vez son solo lobos Now, disfrazados it's de important ovejas. for you to understand this Pero es importante que entiendas because esto, many of us porque muchos de nosotros have been walking with people hemos estado caminando con personas who you know que tú sabes that if there wasn't feelings que involved, si no hubiera sentimientos involucrados, you would not accept the actions that you are receiving from no them, aceptarías las acciones que recibes de ellos, but you're choosing to put aside their fruits pero eliges hacer a un lado sus frutos because you're too tied by what you hear them say. porque ya estás atrapado por lo que les You escuchas see, decir. they play the part of sheep, Juegan el papel de la oveja, but the truth is pero la verdad es that internally que por dentro they are wolves ellos son lobos and vicious y wolves. son lobos Now, feroces. Jesus is focusing that to us who teach, Así que Jesús se enfoca en nosotros que enseñamos, but we have to be careful pero nosotros tenemos que tener cuidado that we are measuring people far beyond what they say, de que medimos a las personas más allá de lo que dicen and that we can really see their fruit. y que podemos en realidad ver sus frutos. Look at what he says. Mira lo que dice. You can identify them by their fruit. Puedes identificarlos por su fruto, That is, es decir, by the way they act. por la manera en que se comportan. Have you ever been in a situation like that? ¿Has estado en una situación así? Where you're just so tied into this relationship. Donde solo ya estás tan amarrado a esta relación. And I'm not just talking about boyfriend, girlfriend. I'm talking about just even friendships. Y no solo hablo de relaciones amorosas, aún amistades. And there's something within you that's like a little red flag. Y hay algo dentro de ti que es como una alerta, But they buy you gifts. pero te dan regalos And they pay for your y food. pagan por tu comida And they call you for your y te birthday. llaman para tu Or cumpleaños they make you feel o special. te hacen sentir especial. And you ignore the actions Ignoras las acciones because you love the attention. porque amas la atención. Jesus says, be careful. Jesús dice, ten cuidado. You can identify them not by their words, Puedes identificarlos no por sus palabras, but by how they act. sino por cómo actúan. Many of us have missed what God wants to do in our life Muchos de nosotros nos hemos perdido de lo que Dios quiere hacer en nuestra because vida we are bound to people porque estamos atados a who are personas more jealous of what God is doing in you, que están más celosas de lo que Dios está haciendo en ti, that they much rather sabotage God's work in your que life prefieren sabotear el trabajo de Dios en tu vida than to release you que liberarte into who God has called you to a be. quien Dios te llamó a ser. And on the contrary, Y al contrario, some of us have aborted the timing of God algunos de nosotros hemos rechazado el tiempo de Dios because we're more concerned porque estamos más of preocupados who's going to be left behind de quién vamos a dejar when atrás God is calling you to step up. cuando Dios te está llamando a levantarte And you have an issue with disengaging or y disconnecting. tienes un problema con desconectarte. And even though you have all of the evidence in their action, Y aunque tienes toda la evidencia en sus acciones, you're confused by how they look estás confundido por cómo se ven. because they look tender and Porque se ven nice, tiernos y buenos, but they really behind the scenes pero en realidad detrás de las escenas have been holding you back te han estado deteniendo from who God has called you to be. de ser quien Dios te ha llamado a ser. Jesus warns us about this Jesús nos advierte de esto because you can be enticed porque puedes estar atrapado by someone who looks like a sheep, por alguien que parece oveja, but what we should truly be measuring pero deberíamos estar midiendo is how they act. cómo actúan. I love that Jesus says this Amo que Jesús dice esto because words porque las palabras should only be a reflection of actions. solo deberían de ser un reflejo de las But acciones. some of us ignore actions because we're so in love with the words. Pero algunos ignoramos las acciones porque nos enamoramos de las palabras. Some of us have struggled with affirmation Algunos servimos con afirmación. that if he or she tells you look good, Que si él o ella te dice que te ves bien, you're willing to ignore all the actions estás dispuesto a ignorar todas las because they acciones make you
you feel special. Porque te hacen sentir especial. Because they're filling a void you've had for a long Porque time. están llenando un vacío que has tenido por mucho And tiempo. you put aside the fact that they act like someone who you wouldn't date. Y haces a un lado el hecho de que actúan como alguien con quien no andarías. But you choose to date them Pero eliges andar con ellos because there's a hole in your heart. porque hay un hoyo en tu corazón. And they fill it with words Y ellos lo llenan con and palabras affirmation y con afirmaciones and attention. Are you with me y this con morning? atención. ¿Estás conmigo esta And I mañana? need you to understand because Jesus is warning us about that. Necesito que entiendas porque Jesús nos advierte de He's eso. saying, be cautious, Dice, ten cuidado, be careful, ten cuidado. because they will show up in your Porque life ellos llegarán a tu vida and they'll try to lead you in a certain y direction. tratarán de llevarte en una dirección. And you'll be able to identify Y them tú tendrás que identificarles by the way they act. por la manera en la que actúan. And then he says something Y después dice algo that kind of caught my attention. que llamó mi atención. And I had never dug deeper into this statement that he Y made nunca había entrado más profundo a esto que él dijo until this morning. hasta esta mañana. Because he says, can you pick grapes from thorn bushes Porque dice, ¿puedes recoger uvas de los espinos or figs from thistles? o higos de los cardos? And I thought, why was that important? Y pensé, ¿por qué es eso importante? Until I realized, Hasta que me di cuenta, oh man, Lord help me. Until I realized hasta que me di cuenta that thorn bushes que los higos are actually meant están diseñados to keep people out para mantener a las personas fuera of places. de lugares. And for whatever reason, Y por cualquier motivo, Jesus finds it important Jesús lo encuentra importante to say, can you grab fruit decir, ¿puedes recoger uvas from thorn bushes? de los espinos? And I said, Holy Spirit, what are you trying to communicate to me? Y dije, Señor, ¿qué quieres comunicarme? And this is what the Holy Spirit put in my Y heart. eso es lo que el Espíritu Santo puso en He mi said, corazón. some people are so addicted to pain Ciertas personas están tan adictas al dolor and they don't know how to operate in relationships that are y healthy, no saben cómo operar en relaciones saludables, that they will always go back que siempre regresarán and try to find fruit y tratarán de encontrar fruto in things that actually cause you pain. en lugares que les causan dolor. And you go back Y regresas and you go back y again. regresas nuevamente. And Jesus is Y saying, Jesús está diciendo, you ignore the fact ignoras el hecho that there's thorns in that de bush que hay espinos ahí that are trying to keep you que away, están tratando de alejarte, but you come back to that one thing that causes you pain pero tú regresas a esto que te causa dolor and you try to look for fruit right there. e intentas buscar fruto ahí. I don't know who this is for, No sé para quién es esto, but there is some things that we need to do in our life. pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Some of it is spiritual, Algunas son espirituales some of it needs some therapy, y algunas necesitan but we need terapia, to make some changes in our pero life. tenemos que hacer cambios en nuestra And we need vida to stop going back to the y places, tenemos que dejar de regresar a los lugares, to the people, a las personas, to the friends, a los amigos, to the exes, a los exes or to whatever it is in your o life cualquier cosa que sea en tu that vida continues to bring pain. que continúa a traer dolor. We need to stop going to look for fruit right there. Tenemos que dejar de ir a buscar fruto ahí. You with me? ¿Estás conmigo? He says, be cautious about false teachers. Dice, ten cuidado de los falsos profetas. And then he says, can you pick grapes from thorn bushes and figs from thistles? Puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos. And then he continues to Y say, después continúa diciendo, a good tree un buen árbol produces good fruit. produce frutos buenos. You see how he doesn't leave room for interpretation? ¿Ves cómo no deja espacio a la interpretación? He doesn't leave room for doubt. No deja espacio para la duda. He doesn't leave room for, for anything else. He just says a good tree No deja espacio para nada más. Solo dice un buen árbol produces good fruit. produce frutos buenos. And then he Y says después dice, a bad tree un árbol malo produces bad fruit. produce frutos malos. You know, when you remain in him, in his presence, Cuando permaneces en Él y en su presencia, when he lives in your life, cuando Él vive en tu vida, when the Holy Spirit has full control of your life, cuando el Espíritu Santo tiene control sobre tu vida, it's much more difficult es mucho más difícil for you to accept bad fruits que tú aceptes malos frutos and be able to enjoy that. y que los puedas disfrutar. I think that the issue that we run into Yo creo que el problema que enfrentamos is that we have given into the flesh es que hemos llegado a la carne and we like
these bad fruits Y nos gustan los frutos because malos it feels good. porque se sienten It bien, feels normal. se siente normal, It feels like it's accomplishing a desire that I have se siente como que está cumpliendo un deseo que yo without tengo, realizing sin darnos that cuenta what we've done que lo que hemos is hecho, we've accepted hemos aceptado bad fruit in our life. mal fruto en nuestra vida. But Jesus, Pero Jesús, as we remain connected to Him, mientras permanecemos conectados we a begin Él, to learn to identify comenzamos a aprender a the identificar difference in between good fruit and bad fruit. la diferencia entre fruto bueno y fruto malo. Again, Una vez más, Jesus said Jesús dijo that fruit que frutos equals significa actions. acciones. Okay? I didn't say it. Jesus said Yo it. no lo dije, lo dijo Jesús. Fruits equal actions. Los frutos son acciones. So if he's saying a good tree produces good fruits, Así que si dice un buen árbol produce buen fruto, it means that the actions that exist in our life significa que las acciones que existen en nuestra vida are either good son o buenas or they're bad. o malas. That's what he's saying. Es lo que dice. He's saying one of two things is going to exist in your life. Una de dos cosas existirá en tu vida. It's either going to be good actions Va a ser o buenas acciones or bad actions. o malas acciones. It's either going to be what God is asking of you to do, Va a ser lo que Dios pide de ti and you connected to the source y tú conectado a la fuente begins to bear the fruits that look like the y source, comienza a dar frutos que se miran como la fuente, or you've allowed yourself to be connected to a different o source, te has permitido estar conectado a una fuente a diferente, source of evil, una fuente de maldad, and your fruits then will y be entonces tus frutos serán bad actions. malas acciones. Are you with me? ¿Estás conmigo? There will be bad actions. Serán malas acciones. And it's important for us to understand that, Y es importante que entendamos because not esto, only does he give us, we can identify good versus bad, porque no solo nos dice cómo identificaremos lo bueno contra lo malo, but then he also reinforces pero también refuerza that a good tree que un buen árbol cannot produce bad fruit. no puede producir mal fruto. A good tree cannot produce bad fruit. Un buen árbol no puede producir mal fruto. And then he says, but a bad Y tree después dice, pero un mal árbol also can't produce good fruit. tampoco puede producir frutos buenos. Look what he says, and he says, so every tree that does not produce good fruit Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos is chopped down se corta and thrown into the fire. y es arrojado al fuego. Then he goes back Después regresa to how we can identify these things in our life. a decir cómo podemos identificar estas cosas en nuestra vida. And he reinforces, Y refuerza, yes, así es. just as you can identify a tree by its fruit, De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, so you can identify puedes identificar people a la gente by their actions. por sus acciones. By their actions. Por sus acciones. This is the challenge for us. Este es el reto para nosotros, Because our actions porque nuestras acciones are showcasing están demostrando what type of fruit qué tipo de fruto exists in our lives. existe en nuestra vida. You see how he didn't say our intentions? ¿Ves cómo no dice nuestras You intenciones? see how he didn't say our desires? ¿Y cómo no dice nuestros deseos? You see how he didn't say the fact that I wish I could be good? ¿Ves cómo no dice el hecho de que yo deseo ser bueno? No, he says your actions. Dice sus acciones. Whatever way you act La manera en la que actúas gives you an identity, te da una identidad, and the identity is y la identidad es whether you are good fruit si eres buen fruto or bad fruit. o mal fruto. I want to stop here for a second, Quiero detenerme aquí por un segundo, because the goal of today's message porque la meta para el mensaje de hoy is that you and I may look inward. es que tú y yo podamos mirar hacia adentro. Can I give you a heads up? Te puedo dar un anuncio. Next Sunday, El próximo domingo I want to start a new series. quiero comenzar una serie nueva It's going to be called Fruit Check. y se va a llamar Revisión de Frutos. And I want us to go into Galatians chapter 5 Y quiero que entremos a Gálatas capítulo 5 and discover the fruits of the Spirit. y descubrir los frutos del Espíritu. And I love what Paul writes to Galatians, Y amo lo que Pablo le escribe a los Gálatas, because he makes a contrast in between the fruits of the flesh porque hace un contraste entre los frutos de la carne and the fruits of the y Spirit. los frutos del I Espíritu. don't want to get ahead of myself here. No me quiero adelantar aquí, But the reason why I want you to look inward pero la razón por la que quiero que mires hacia adentro is because Jesus es porque Jesús is saying
saying our actions está diciendo que nuestras acciones clearly show claramente demuestran what type of fruit qué tipo de fruto is being produced está siendo producido from us. de nosotros. From us. De nosotros. What are our actions? ¿Cuáles son nuestras acciones? What are the things that we do consistently? ¿Cuáles son las cosas que hacemos consistentemente? I'm a firm believer in what Galatians talks about, Yo soy un creyente de lo que habla Gálatas. which Paul writes and he tells them, hey, that we receive grace through faith. Que Pablo habla y les dice que recibimos gracia por That medio we de la receive fe. the salvation through Y our faith in Jesus. recibimos la salvación a través de la fe en Jesús. And he's saying we don't have to do it through the law anymore. Y dice, ya no tenemos que hacerlo bajo la ley. We don't have to fulfill the law. Ya no tenemos que cumplir con la ley. But Jesus here Pero Jesús aquí does not dismiss our actions. no hace a un lado nuestras acciones. He says your actions Él dice, tus acciones determine what type of fruit you're going to bear. determinan qué tipo de fruto vas a And I dar. think it's easy for us Y es fácil para nosotros to focus more on our intentions, enfocarnos más en nuestras intenciones, because we like to think that our intentions are good, porque nos gusta creer que nuestras intenciones son buenas, because our intentions for the most part are good. porque por la mayoría de las veces nuestras intenciones son buenas. You know, when I run into situations, Sabes, cuando yo entro a situaciones, I know, yo sé, and this is something that I need to work on, y esto es algo en lo que yo tengo que that I'm trabajar. more of the glass half empty kind of Yo person. sé que soy un tipo de persona del vaso medio vacío. I lean a little bit more pessimist. Soy un poquito pesimista. I lean more towards, well, how many things can go bad? Me inclino más en pensar Ay. qué es lo que puede salir mal. But there's also this one thing that still exists in my heart, Pero también hay esta cosa que aún existe en mi corazón. if I can be transparent with you, Si puedo ser transparente contigo, that I like to believe que me gusta creer that when people cause people pain, que cuando las personas causan dolor, it's not because they premeditated. no es porque ellos lo premeditaron. I find that hard to believe, Yo encuentro eso difícil de that creer, someone would wake up que alguien se levanta and would say, y diga, how can I cause them pain today? ¿cómo puedo causar dolor el día de hoy? I find that hard to believe. Encuentro eso muy difícil de It creer. doesn't mean it doesn't exist. No significa que no exista, I just find it hard to believe. solo que lo encuentro difícil de creer. But Jesus is saying Pero Jesús está diciendo that your que actions tus acciones clearly determine claramente whether your determinan fruits are good si fruits tus frutos son frutos buenos or bad fruits. o frutos malos. And we can't ignore those Y actions. no podemos ignorar esas acciones. Not only from the people that are around us, No solo de las personas a nuestro alrededor, but even from ourselves. pero también de nosotros mismos. That we may look inward Que podamos ver hacia adentro and say, what am I doing? y decir, ¿qué estoy haciendo? What are my actions? ¿Cuáles son mis And acciones? what type of fruit is my action showing that I can bear? ¿Y qué tipo de fruto mis acciones demuestran que yo puedo dar? You see, when we do things for the Lord, Sabes, cuando hacemos cosas para el Señor, it's us taking action. es nosotros tomando When acción. we give, Cuando damos, when we serve, cuando when servimos, we get involved, cuando nos involucramos, when we live in a way that's a righteous way before the Lord, cuando vivimos de una manera justa ante el Señor. that's us taking action. Es nosotros tomando acción. That's us saying, I want there to be good fruit in my Es life. nosotros declarando, quiero que haya buen fruto en mi vida. And I know Jesus understands that there's struggles that we have Y yo sé que Jesús entiende que hay batallas que and tenemos shortcomings that exist in our y life. cosas que faltan en nuestra vida. But what I know as well Pero lo que también yo is that sé his desire for you and I es que su deseo para is nosotros that our actions es que nuestras acciones may reflect puedan reflejar the good fruits los buenos frutos that he has sown que Él ha sembrado into our hearts. a nuestros corazones. That's what he's saying. Es lo que está diciendo. Verse 20, yes, just as you can identify a tree by its fruit, De la misma manera que puedes identificar un árbol por you su can fruto, identify people by their actions. puedes identificar a la gente por sus acciones. And then look what he says. Mira lo que dice después. Right after that, in verse 21, he says, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, No todo el que me llama Señor, Señor, will enter the kingdom of heaven. entrará en el reino del cielo. In our Bibles, there's a separation right there, and it subcategorizes that as true disciples. En nuestra Biblia hay una separación ahí, But remember, it's one whole conversation Jesus is having. pero recuerda que todo es una conversación que Jesús está So he teniendo. references fruit and actions. Así que hace referencia a frutos y acciones. And then he says, not everyone who calls out to me, Lord and Y Lord, después dice, no todo el que me llama
Señor, will Señor, enter the kingdom of heaven. entrará en el reino del cielo. Again, not everyone who just speaks Una vez más, no solo los que hablan and says the right y things dice las cosas correctas and calls me Lord and y Lord me llama Señor, Señor, will enter the kingdom of heaven. entrará el reino del He cielo. says only those who actually do. Solo aquellos que hacen. Again, he reinforces actions. Refuerza acciones. He says only those who actually do Solo aquellos que hacen the will of my Father in la heaven voluntad de mi Padre en el cielo will enter. entrarán. My question to you today Mi pregunta para ti hoy, is what are your actions reflecting? ¿qué es lo que tus acciones están reflejando? Divisiveness or unity? ¿División o unidad? Hate ¿Odio or love? o amor? Compassion ¿Compasión or rejection? o rechazo? It's okay. I'll sell you a few more tickets for some pie if you need it. Está bien, si ocupas más tickets para pie, te los vendo. But I need us to realign our thoughts Pero necesito que realineemos nuestros pensamientos and then realign our y actions. después realineemos nuestras acciones. Because if we are going to be a part of a community Porque si vamos a ser parte de una comunidad of believers, de creyentes, and this is beyond this church, y esto va más allá de if esta we're going to be a iglesia, part of the gathering of the saints, si vamos a ser parte de la reunión de los santos, of the body of Christ, del cuerpo de Cristo, then we need to make sure that our actions entonces tenemos que asegurarnos que nuestras are in acciones alignment estén en alineación with the will of the Lord, con la voluntad del Señor, with the will of con la God. voluntad de Dios. We need to ensure Tenemos que asegurarnos that even though your neighbor might give you 3 or 5 or 10 reasons why to act ungodly, que aunque tu vecino te dé 1000 razones para actuar que como que no eres de Dios, that your actions may reflect good fruits. que tus acciones puedan reflejar buenos That even if frutos, someone rubs you the wrong way, que aunque si alguien te cae mal or gets on your nerves, o te enfada or you don't like the way they dress or how they talk or how they o are, no te gusta como son o como hablan, Jesus is saying, be cautious of your actions. Jesús está diciendo, ten cuidado de tus acciones. It's not a coincidence that he talks about this in the same sermon where he talks about loving your enemies. No es coincidencia que habla de esto en el mismo sermón en el que habla de amar a tus He enemigos. understood Él entendía. there will be moments where you will be tempted Habrá momentos donde serás tentado to have actions a tener acciones that don't reflect good fruits. que no reflejan buen fruto. Make sure Asegúrate that you remind yourself, que te recuerdes, my actions mis acciones are my fruits. son mis frutos. My actions Mis acciones are my fruits. son mis frutos. Oh man, I want you to remember this during the week. Quiero que recuerdes esto durante la When someone semana. cuts you off in traffic, Cuando alguien se te mete en el tráfico when your boss gets on your o nerves, cuando tu jefe te haga enojar when your spouse gets on your o nerves, cuando tu esposo o tu esposa te haga my enojar. actions Mis acciones are my fruits. son mis frutos. Look what he continues to say in verse 21. Verso 21 continúa Only diciendo, those who actually do solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen the will of my Father in heaven will enter. la voluntad de mi Padre que está en el cielo. On Judgment Day, En el día del juicio, many will say to me, muchos me dirán, Lord, Lord, Señor, Señor, we prophesied profetizamos in your name. en tu nombre, We cast out demons expulsamos demonios in your name en tu nombre, and performed many miracles in your name. e hicimos muchos milagros en tu nombre. Let me pause here for a second. Voy a pausar por un segundo. Jesus Jesús and his power y su poder and his authority y su autoridad will always be effective. siempre serán efectivos. But it does not mean Pero no that significa the person who is using his authority que la persona que usa su autoridad is someone who is aligned to his principles. es alguien que está alineado a sus You principios. can pray in the name of Jesus Puedes orar en el nombre de Jesús and not live by the words of y Jesus. no vivir por las palabras de This Jesús. is why he's saying exactly what he's saying. Por eso está diciendo exactamente lo He's que saying, dice. my name, Mi nombre, my authority, mi autoridad, my power mi poder will always break chains, siempre romperá will cadenas, always bring freedom, siempre traerá will libertad, always bring people to Jesus, siempre traerá a las personas a will Jesús, always cause transformation. siempre causará But transformación. be cautious Pero ten cuidado that just because you perform using my que name, solo porque supiste utilizar mi nombre, that you don't find yourself outside of my will. que no te encuentres fuera de mi voluntad. I know. Yo sé,
most of us grew up in a place where we saw the manifestations of Jesus. La mayoría de nosotros crecimos de una manera donde vimos la manifestación Whether de it was through Jesús prophetic words a través de palabra profética or people being set free from demons. o de personas siendo liberadas de We demonios. saw that. Vimos eso And we cannot be moved by our sight. y no podemos ser movidos por nuestra mirada. The Bible teaches us La Biblia nos that we enseña don't walk by our eyes. que We no, don't walk by sight. que no caminamos por vista, We walk by faith. caminamos por fe, We walk by faith. caminamos por That's fe. important for you to understand this, Es importante que entiendas because esto, I don't want you to ever be confused porque no quiero que te confundas, that just because you see manifestations, que solo porque ves manifestaciones it does not equal godliness. no significa que es Dios. In this day and age, En estos días you can find a lot of people doing the manifestations of whatever the Spirit does. puedes encontrar a muchas personas haciendo manifestaciones de lo que el Espíritu And hace. Jesus can still say, Y Jesús aún puede decir, I don't know you. no te conozco. I also want to encourage you, También quiero motivarte, don't chase no persigas the manifestations of what the power of Jesus can do las manifestaciones de lo que el poder de Jesús puede hacer and miss out y te pierdas on pursuing Jesus and his heart. el seguir a Jesús y a su You corazón. see, when you pursue Jesus, Sabes, cuando sigues a Jesús, he will be present. Él estará presente. Therefore, manifestations can come. Así que las manifestaciones llegarán. But when you just chase manifestations, Pero cuando solo sigues la his manifestación, name is present, su nombre está presente, but he is absent. pero Él está And I ausente. prefer for you to live present with Y Jesus. prefiero que tú vivas presente con Jesús, Even if you don't see aun si no ves the manifestations of his power, las manifestaciones de su poder. than for you to live seeing the manifestations of Jesus A que tú vivas viendo las manifestaciones de and be Jesús, absent of his presence. pero estés ausente de su presencia. Because he's saying Porque está diciendo that they're going to say, we performed. que dirán en tu nombre, And that's the truth. y es cierto, All you did was perform. todo lo que hiciste fue actuar. All you did was act like. Todo lo que hiciste es actuar como. Because the truth is Porque la verdad es that Jesus will que reply, Jesús responderá, I didn't know you. nunca los conocí, I didn't know you. nunca los conocí, I didn't know you. nunca los conocí. You know, this reminds me of Esto me recuerda this week that we're in, this election week that we're de in. esta semana en la que estamos de elecciones. Because we are in a week Porque estamos en una semana where every TV channel, every Instagram post donde cada canal de televisión y cada cuenta de Instagram somehow is promising you and I something. de alguna manera nos está prometiendo algo. Better economy, Una mejor economía, lower gas prices, precios mejores en la gasolina, lower inflation, menos inflación, border control, control en las whatever it is fronteras, that you're looking for. lo que sea que tú estés buscando. This week, you're getting fed a bunch of empty promises. Esta semana te están alimentando de falsas promesas. Let me correct that. You're getting fed a bunch of promises. Estás siendo alimentado de muchas promesas. Some of them might be empty. Algunas de ellas tal vez vacías. Some of them might be true. Algunas tal vez ciertas. But some people are just getting fed whatever it is that causes them to get another vote. Pero ciertas personas solo están alimentando lo que les dará un They'll voto. say whatever they have to say Dirán lo que tengan que decir in order to get you to believe para poder hacer que tú creas and get you to react by voting for them. y que tú reacciones al votar por ellos. I'm not going to get political, No me voy a poner político, but I'm telling you what we're seeing. pero te estoy diciendo lo que estamos viendo. But I want you to know Pero quiero que sepas that people can give you promises, que las personas te pueden hacer promesas, but it's not until their actions reflect what their words say pero no es hasta que sus acciones reflejen lo que sus palabras that dicen you and I can take that as truth. que tú y yo podemos tomar eso como verdad. And that's what Jesus is saying Y here. eso es lo que Jesús está diciendo aquí. He's saying, be careful with those who look
like me Dice, ten cuidado con aquellos que se parecen a mí. because they use my name. Porque usan mi nombre. They use my authority. Usan mi autoridad. They use me to give promises of freedom to you. Me usan a mí para hacer promesas de libertad. He said, be careful Dice, ten cuidado. because I will say to them, Porque yo les diré a ellos, I don't know you. nunca los conocí. And this is important for you and I to Y es understand importante que entendamos because esto. that phrase that Jesus says Porque esa frase que Jesús dice teaches us nos enseña a that nosotros he cares more about relationship with you que a él le importa más una relación contigo than the power that you can use with his name. que el poder que tú puedas utilizar por su He says we nombre. can put that to the side. Podemos hacer eso a un lado. I would much rather know you, Prefiero and conocerte I would a much rather ti. you know Y me. prefiero que tú me conozcas I a would mí. much rather you pursue me Prefiero que tú me sigas a and mí be connected to y me. que estés conectado a mí. Because if you can be connected to me, Porque si tú estás conectado a mí, what we talked about last week, de lo que hablamos la semana the pasada, manifestations of the fruits las manifestaciones de los frutos would show that you are with me. demostrarán que tú estás conmigo. Don't try to bear fruit No intentes dar fruto being disconnected from me. estando desconectado de mí. Church, Iglesia, in this season, en esta temporada, in this time that we are living en in, este tiempo en el cual vivimos, the best thing we can do lo mejor que podemos is hacer get to know him, es conocerle a Él, is stay connected to him, es estar conectados a Él, is be intentional about his word, es ser intencional en su palabra, is be intentional about his prayer. ser intencional en la oración. We know Sabemos the power that exists el poder que existe in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. But if you're only living through the external manifestations Pero si solo vives por las manifestaciones externas and not the internal y transformations, no por la transformación interna, then you're missing out the true gift of what it was for him to die for you. entonces te estás perdiendo del regalo que fue que Él muriera Freedom por is a ti. fruit Libertad es un fruto of internal de transformation. transformación interna. Healing is a fruit La sanidad es un fruto of internal receiving of who he is. de recibir internamente quién Él es. Everything else is a fruit Todo lo demás es un fruto of getting to know him. de llegar a conocerle Let a us Él. not be confused Que no nos confundamos that just because we see solo porque vemos the manifestations las manifestaciones of the power of and in his name, del poder que existe en su nombre, that we ignore the actions, que ignoremos las acciones, because without knowing, porque sin saberlo we are being led by wolves estamos siendo dirigidos por lobos dressed like sheep. vestidos de ovejas. I know Yo sé this might have been a weird message for you, que tal vez este fue un mensaje raro para ti, but I want this to serve as an alert system in your life. pero quiero que esto sirva como una alerta sobre tu vida. I want this to serve Quiero que esto sirva as an alert como una alerta in your daily walk, en tu diario caminar, that we may measure que podamos medir based on actions. basado en acciones. I know. Yo sé, He's talking about people like me está hablando de personas como yo who lead and teach. que dirigen y enseñan. We have to be cautious. Tenemos que tener cuidado. We have to be aware. Tenemos que estar But he's conscientes. speaking to you and I as well, Pero también te habla a ti y a mí. that we may measure Que podamos medir fruits frutos based on actions. basado en acciones. I don't want you to miss next week, No quiero que faltes la próxima because we're going semana. to start Porque vamos a comenzar this series called Fruit Check. esta nueva serie Revisión de Frutos. And the goal is not to discourage you. Y la meta no es que no estés motivado. Quite the opposite. Es lo opuesto. The goal is to encourage La you meta es motivarte. that we may Que podamos reconnect to our source, reconectarnos a la fuente. who is Jesus. ¿Quién es Jesús? Don't miss out tomorrow. No te pierdas mañana. Tomorrow, Mañana, as we worship and pray, mientras adoramos y oramos, we're reconnecting to the nos source. estamos reconectando a la fuente. Tomorrow, as we seek his face and his heart, Mañana, mientras buscamos su rostro y we're su corazón, reconnecting to the source. nos estamos reconectando a la fuente. Sundays are great. Los domingos son hermosos. We love having you on Sundays. Nos encanta tenerte aquí But los Sundays domingos. we celebrate Los domingos celebramos what we do during the week. lo que hacemos durante la semana. Make sure
asegúrate that you're plugging back into the source, que te estés conectando a la fuente and that the fruits that exist in our y lives que los frutos que existen en nuestra vida may be fruits puedan ser frutos that reflect the true nature of who Jesus is. que reflejen la naturaleza de quién Dios es. Stand on your feet. Ponte de pie. I want to pray this morning. Quiero orar esta mañana. We need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. We really need you, Lord. Te necesitamos, Señor. Now more than ever, Hoy más que nunca. we need you. Te necesitamos. Because we can be being served any form of misinformation, Porque se nos puede estar sirviendo mala información, false teaching, malas enseñanzas. but only when we are connected to the source Pero solo cuando estamos conectados a la fuente can we discern podemos discernir, based on actions basados en acciones, what the fruit is. lo que el fruto es. Father, I pray Padre, for every person that's under the sound of my voice. te pido por cada persona que está bajo el sonido de mi voz. I pray, Lord, Te pido, Señor, that your Holy Spirit que tu Santo Espíritu may take a hold of their hearts. pueda tomar su corazón. I pray, Lord, Te pido, Señor, that your Holy Spirit que tu Espíritu Santo may begin to lead them. pueda comenzar a Let me dirigirles, cleanse their minds. que pueda limpiar sus Let me mentes, cleanse our hearts. que pueda limpiar nuestros And corazones that we may be connected to y you, que podamos estar conectados a ti, the source of all things. la fuente de todas las That our cosas, faith que nuestra fe may be in you. pueda estar en ti, That our actions que nuestras may acciones reflect you. puedan reflejarte a And ti. Lord, as we enter this new Y series, Señor, mientras entramos a esta nueva I serie, pray, Father, te pido, Padre, that our lives may be transformed que nuestras vidas sean transformadas and that our actions y nuestras acciones may alert us when needed. puedan alertarnos cuando sea That we necesario, are stepping outside of your will. que estamos saliendo fuera de tu voluntad, That we're bearing bad que fruits. estamos dando malos frutos And that also, y Lord, que también, Señor, your word may realign our behavior. tu palabra pueda realinear nuestro And comportamiento that we may produce y que podamos producir good fruits buen fruto through our actions. a través de nuestras Father, I acciones. pray Padre, te pido that many may be saved que muchos puedan ser salvos by the fruits that exist in our lives. por los frutos que existen en nuestra That our vida, lives may be transformed que nuestras vidas puedan ser through the transformadas power of your word. a través del poder de tu In palabra. Jesus' En el name. nombre de Jesús, Come on, let's worship. vamos a adorar. Once again, I just want to thank you so much for connecting with us today. As we continue to spread the good news of the gospel, I just want to invite you to partner with us through tithes and offerings, as your contributions make a difference in so many lives. You can give by visiting our website, or you can give via Zelle to the number on the screen. And one more thing, make sure to like this video, subscribe to the channel, and ring that notification bell so that you'll never miss out on any future videos. YouTube fam, we'll see you next week.